kasihku, cintaku padamu tak mungkin akan pudar selagi hayat dikandung badan. Kita pun bukan bercerita pasal sebarang cinta. Dalam rancangan Seeds, pada minggu ini kita bercerita tentang cinta Flora. Bau harum semerbak di taman bunga selepas hujan merupakan sesuatu yang menarik untuk Nas. Jadi tidak hairanlah bunga dijadikan sebagai perhiasan di mana-mana saja atau juga diberikan sebagai hadiah untuk mereka yang tercinta. Jadi pada episod ini kita akan menerokai dunia bunga, mereka yang menanamnya, mereka yang menjualnya dan mereka yang menjadikan bunga sebagai prinsip hidup mereka. Hey, Nehi. Nas bukannya berada di sebuah set filem Hindustan. Sebenarnya Nas berada di sebuah ladang pokok kekwa yang terletak di Cameron Highlands. Dan selepas ni kita akan bersama dengan pemilik kebun tersebut secara eksklusif untuk menyingkap rahsia di sebalik kejayaan perniagaannya. Kebun bunga Kekwa Everlife Farm seluas 10 ekar ini terletak di Cameron Highlands dan memenuhi permintaan pasaran tempatan bagi tujuan sembayang dan juga perhiasan. Bersama saya adalah Encik Subramaniam, iaitu pengelola Everlife Farm di Cameron Highlands ini ya. So, tell me, how long have you had this farm? About 25 years. Now I got about 12 acres. So now I'm passing to all my work to my children to run the show. What is your advice to people out there who wish to enter agriculture? Agriculture is one of the good job. Also the government is supporting to the farmers. Jabatan Pertanian also help. Whatever they help, they can give it. So young generation should go for generation. And also the government, like our Pala, is supporting to the agriculture section. So why young generation cannot go? Hopefully, when you pass it on to your sons, they will make it an even bigger farm. Yeah, true. Alright. Baiklah, selepas ni kita akan bersama dengan anak Encik Subramaniam, iaitu Encik Satish Kumar yang mengambil alih teraju Everlife Farm ini. Okey, saya sekarang bersama dengan Encik Satish Kumar, iaitu usahawan muda di Everlife Farm di sini. Bagaimana ladang kekwa ini bermula 22 tahun dulu? 22 tahun dulu kami tanam sayur saja. So ayah saya pergi ambil loan. Lepas tu dia buat sikit daripada sikit. Lepas tu kami dapat market kekwa ni. So kita buat tanaman kekwa ni. Susah ke nak mengendalikan sebuah ladang kekwa macam ni? Susah bukan susah. Tengok kita, kalau kita rajin, kerja apa pun senang. Macam kerja saya selalu saya kena cek dia punya standard bunga tu dalam keadaan betul ke tak. Kalau apa-apa problem, tak cukup air ke, tak cukup baja ke, saya kena suruh pekerja saya untuk buatkan kerja tu. Jadi mestinya infrastruktur ni semua mengemalkan kos yang tinggi ya. Jadi bagaimana Encik Satish menerima bantuan kewangan? Kita selalu harapkan bank, macam bank CMB. Kita harapkan bantuan dia. Kalau dia orang bagi loan, so kita boleh increase kita punya bisnes ni cepat sikit. Kalau tak cukup, ada masalah wang lagi, dia akan tanya macam nak dia bagi nasihat lah. So buat macam ni, buat macam tu. Wah, bagus. So, senang sikit untuk kita. Ada idea untuk kita lah. Kalau kita tak dapat bantuan macam ni, kita tak akan jadi macam ni lah. Tak sampai ke tahap kita akan stay dekat 3 ekar saja. Kalau dalam bidang pertanian ni, apa pun boleh. Apa pun boleh? Cuma kalau kita rajin sikit, kita tumpukan perhatian dalam bidang tu kuat sikit, lebih sikit, lumayan. Okey, Encik Satish, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Dan semoga berjaya. Wow,
Tak sangka ya, berbagai cabaran yang harus dihadapi untuk menghasilkan bunga yang berkualiti sedemikian rupa. Tapi dalam setiap cabaran, mesti ada jalan penyelesaian. Jikalau anda mempunyai daya bijaksana, daya yang kreatif, inovatif, pasti anda akan berjaya. Tapi jikalau masalah anda ialah wang ringgit, institusi bank seperti CIMB bersedia untuk menolong mereka yang berani, telus dan tidak takut untuk bekerja keras dan menerima cabaran. Here in Semenyih, Selangor, we meet another man who has made his passion his business. His company, Creative Orchids Sendirian Berhad, supplies orchids overseas, with Japan and America demanding the most attention and market share. We meet the man himself, Mr. Lee Nam Phuc. Wow. It's going to be a pleasure to meet somebody who's loved orchids for over 20 years. So, let's welcome Mr. Lee. Hi, Nas. Welcome to my nursery. What is it about orchids that you love so much? Well, to me, orchid is the most beautiful and the most interesting plant in the world. In the world? Nothing can beat it. Wow. So how do you get started in the business? Well, I was a hobbyist for the past 20 years. So, into serious cultivation orchid when I visit orchid show about 20 years ago, 20 plus. So, I was really impressed. Those plants are all competition plants, and it really attracted me. So, from there, I decided to go into serious cultivation orchids. So, that go 20 years, and we decided to go commercial because of enough collection. So we started this nursery 5 years ago. Orchids is never difficult to grow. If you know the correct ways, it's no difficult at all. But I wouldn't say it's easy as well. They need more attention than other plants compared to other plants. Oh, so you must sayang the flower. Remember, orchids need tender, loving care. That's a good tip. I try to create as much variety as possible because for a small nursery, it'll be more competitive that way. I see. You're definitely going to have to show me. So, these are the whiskers? Yeah, whiskers, And yeah. if I were to just... Oh! Oh! Wow! Oh! It sticks to your finger. I want one on my own for sure. What can I get? There are some nice one over there you can choose from. Hey, where is Nas? Preparing the orchids for their long trip overseas is truly a meticulous process to ensure the freshness of the plants, not to mention keeping the mortality percentage at a bare minimum. Mature orchids are harvested and graded according to a specific system, and those that have been graded are carefully packed before they are distributed among local resellers or shipped and exported overseas. Yeah, there are Nas. All right, what do you think of the plant I chose? Excellent choice. Really? Yeah. Wow, Good plant. Right. Thank you very much. Your passion for orchids is a You're always inspiration. welcome. You're most welcome. Wow, thank you. Baiklah, itulah dia pengembaraan seorang usahawan yang juga merupakan seorang pencinta orchid. Selepas kita menumpukan perhatian kepada mereka yang menanam, kita beralih pula kepada mereka yang menjual. Kedai Lisha Flora telah bertapak di KLCC sejak 8 tahun dahulu dan dimiliki oleh pasangan suami isteri Rosli dan Aisyah. Sebelum saya menceburi bidang bunga ni, saya bekerja di sebuah bank. Lepas kerja selama 10 tahun dekat bank, saya rasa bosan. Cuba nak satu cabaran yang baru, bidang yang baru. Jadi saya cubalah penjagaan bunga ni. Bila cuba pula, setahun ke setahun saya rasa seronok dan rasa ada potential, ada kepuasan diri pada saya. Saya teruskan dengan bidang ini. Apabila Kak Aisyah mungkin buka kedai di Ampang Point, perniagaan di situ agak merangsangkan. Jadi dan saya tengok dia letih waktu petang, saya kata, why you baliklah petang dan let me tolong you jaga waktu malam lah. Satu hari, seorang pelanggan datang ke kedai lah untuk membuat bahan bunga dalam bakul. Jadi saya tak pernah buat, tapi atas desakan pelanggan tu saya cuba buat lah. Kesudahannya pelanggan tu puas hati dan mengatakan gubahan tu agak cantik, beri kepuasan kepada dia. Dan semenjak daripada itu, saya tak pernah berhenti daripada gubah bunga. Sampailah hari ini. Saya cakap kepada Puan Aisyah lah, terima kasih kerana buatkan saya ini. Dan sekarang tak boleh gerak lagi dah. Melekat dekat dia.
seronok lah. Pasal apa? Kita dapat kepuasan. Kita happy. Bukan soal pendapatan dari segi duit tu, mungkin dia juga mustahak lah. Pasal tak ada duit tak boleh hidup kan. Tapi dari segi kepuasan diri, perniagaan bunga ni, ya macam orang kata senang kan. Tapi sebenarnya dia banyak yang kita kena tahu dan ambil tahu. Kadang-kadang siapa pelanggan dia tak tahu macam mana nak menjaga bunganya. Jadi apa yang kita advise atau nasihatkan ataupun bercakap dengan mereka, kita betul mereka cucikan bekas bersih. Dan daripada tu bunga-bunga tu mestilah kalau untuk ditaruh sedikit gula. Gula ni adalah sebuah sumber vitamin untuk bunga. Dan mereka boleh taruh sedikit peluntur untuk mengelakkan bakteria di dalam air. Untuk menimbulkan balikkan kesegaran bunga tu, apa yang mereka boleh buat, rendamkan bunga tersebut di dalam air baring dalam bentuk 15 minit. Kalau nak lebih efektif, taruhkan sedikit ais. Jadi bila air itu sejuk, bunga akan lebih segar dan lebih tahan. Kita perhatikan kita punya pesaing tu, kita always kata, kita cuba bezakan dari segi servis. Kita orang malam, kita hantar malam. Kita ada satu PNC, that means private and confidential. All purchase is private and confidential. Now, kalau orang datang tanya siapa yang bagi ke apa ke, kalau pelanggan kita tak izinkan, kita kalau siapa-siapa berminat kita buat bersungguh-sungguh, usaha mesti ada dan kalau kata minat mesti ada. Dan paling mustahak belajar dulu. Kita punya company, kita buat Disha Flora, Creating Friendship, Enhance Relationship. That's kita punya motto lah. Bukan senang untuk menjalankan perniagaan sebegini. Tetapi yang penting bagi Rosli dan Aisyah ialah minat yang mendalam dan keazaman yang telus. Inilah dia bunga raya, bunga kebangsaan kita atau hibiscus. Selalunya datang dalam warna merah. Tapi kalau warnanya begini, bagaimana? Masih lagi bunga raya. Cuma warnanya lain sedikit. Nak tahu apa lagi yang berbeza antara bunga ini dengan bunga raya yang biasa? Inilah dia bunga raya mutasi. Nak tahu rahsia di sebaliknya? Kita jumpa selepas ini. Agensi Nuklear Malaysia telah melakukan kajian dalam pembiakan bunga menggunakan radiasi sejak 1998. Di sinilah struktur DNA bunga diubah dengan memancarkan radiasi untuk melahirkan spesies yang baru. Kita bertemu dengan Dr. Zaitun, salah satu pegawai kajian yang bertugas di sini. Kami di Agensi Nuklear Malaysia menghasilkan varieti-varieti baru tanaman hiasan menggunakan kaedah teknologi nuklear iaitu dengan menggunakan sinar gamma. Setakat ini kita telah menghasilkan lebih kurang 17 varieti baru tanaman hiasan. Antaranya adalah 4 spesies baru orkid dan 3 varieti baru hibiscus dan beberapa tumbuhan daun yang lain. Pokok-pokok mutant tersebut dia tidak mengandungi kesan radioaktif sebab hanya bahagian pokok saja yang kami sinarkan. Selepas penyinaran kita akan tanam untuk beberapa generasi untuk menentukan ciri-ciri yang kita inginkan. Dan kita tanam sehingga lebih kurang 5 generasi untuk mendapatkan varieti yang stabil dan kemudian kita akan lancarkan kepada awam. Sememangnya varieti-varieti yang baru kita hasilkan ini tidak membahayakan. Tak berbahaya? Betul ke? Bila kita dengar perkataan radiasi ni kan, macam-macam yang berligar di fikiran, terutamanya keselamatan diri. Bunga-bunga ni boleh jadi bunga raksasa ke? Tak adalah. Di sini kita tak menghasilkan raksasa. Apa yang kita dapat mungkin bunga yang mempunyai petal yang lebih besar ataupun warna yang lebih menarik ataupun dia tahan kepada serangan penyakit ataupun serangga. Yang itu yang kita hasilkan. Selepas penyinaran, sumber-sumber tumbuhan ini akan dibawa pulang ke makmal dan kita kulturkan selama beberapa waktu untuk membentuk tumbuhan lengkap. Ia bergantung kepada spesies tumbuhan. Orkid contohnya dia memerlukan lebih kurang 2 tahun untuk berbunga, lebih kurang 5 tahun untuk mendapatkan spesies yang varieti baru yang stabil daripada segi genetiknya. Semasa proses radiasi tadi, sinaran akan menyebabkan perubahan pada DNA atau genetik tumbuhan tersebut. Pokok-pokok yang disinarkan itu akan mengalami apa yang kita panggil mutasi. Jadi daripada situ, setelah kita tanam,
kita akan lihat perubahan daripada sifat-sifat pokok lah. Contoh perubahan pada warna bunga. Kadang kita dapat pokok yang lagi tahan penyakit, dan hibiscus contohnya kita dapat pokok yang dia berbunga sepanjang masa dan tahan penyakit. Nampaknya proses radiasi ini memang selamat rupanya dan tiada kesan sampingan kepada sistem ekologi kita. Jadi, marilah kita menikmati kecantikan flora mutasi tanpa was-was. Cantik tak? Cantik. Tapi cuba teka, mana satu yang dihasilkan secara semula jadi dan mana satu dihasilkan secara proses radiasi. Semula jadi, radiasi. Radiasi, semula jadi. Tak tahulah. Tapi untuk Naz yang pentingnya, cantik mata memandang. Beautiful. Sekarang kita nak cari pasu yang cantik juga. Maybe I need some professional help. Syarikat Terra Garden adalah pakar dalam bidang rekaan taman yang berkonsepkan Neo Nusantara, iaitu penggabungan ciri-ciri tradisi Malaysia melalui penggunaan tumbuhan dan hiasan seramik, lampu, kayu kayan dan elemen air. Nas sempat berjumpa dengan Desmond, pemilik dan juga pemenang pelbagai peringkat bertaraf antarabangsa. Can you explain a little bit about your new Nusantara concept? Nusantara is actually the Malay archipelago, and Malaysia being in the middle of the whole archipelago, obviously our influence comes from all over. So what we did is we took our team of people, when we study our culture and craft, we take whatever came into Malaysia and coexisted together, and then we give it our own interpretation. So what we do in Neo Nusantara, we design and build actually these outdoor spaces. It's just like an outdoor room with this culture and nature in there. It's style without substance. You cannot go too long. So the substance or the function of the garden is actually based on 5 senses. First is actually sight to us. Our interpretation is beauty. We believe that only beautiful things will attract people. So when people are attracted to beautiful stuff, they want to come near. When they come near, they must be rewarded by touch. The interpretation is places you can sit, or you can throw some cushion, you can lie down, or a few of you can sit down together. And imagine now you sit in a nice, beautiful place, and then you listen to nice soothing sound of water. And when the swift of wind blow, you get smell from your fragrance plant. Together with the Malaysian culture that incorporated together, we get a very strong concept of outdoor living. Okay, Nas, welcome to one of our new Nusantara garden setup. Oh, very nice. Very nicely done. The difference between the Neo Nusantara and Balinese garden or Thai garden, you notice that the lattice work here, and this is actually based on kain plekat design. Oh, the Malaysian lattice. Yes. Wow. So you can't find this in any Balinese garden or Thai garden. This is our interpretation. Truly Malaysian. So there's another contraption here we have, we call kuda-kuda. It's an informal sitting area. It can also be a display, plant display stand. Or you can sit here having a drink. Or you can have your laptop and become a workbench. Wow, okay, right? all right. So we got this idea while sitting down, watching this makcik, right? Having, this metal piece scraping coconut. Coconut scraper, that's right. So that's where you got the concept from. Yeah. So imagine you sitting down, having a cup of coffee. You can hear the sound of water in small little space. And then here you see. I knew it. There was a smell, beautiful smell. There's the cempaka tree smell. Oh, goodness. So these are the cempaka flowers. Yes. Oh. So you can imagine all these senses that come together in one small space. So that is the trick. That is when you actually take your outdoor living to the best. Now, this is called terrarium. The beautiful thing about terrarium is actually these are people who are lazy to take care of their plants. I see. You practically don't need to water them. It's a small ecosystem, basically. That's right.
So Desmond, there are many garden centres around. What sets Terra Garden apart from the rest? Well, in Terra Garden, the difference is we deliver beauty and pleasure in your outdoor spaces. Even a customer that comes by to buy a small pot of plant, end of the day, they want to see the beauty and they want to enjoy the plant. They want to get pleasure out of it. So we make sure that we deliver this to a client. So you can have these gardens anywhere in your home? Sure. Anywhere? Yeah. In my bedroom, in my toilet, anywhere? Yeah, that's it. Wow, can also, Okay, thank you very much, Desmond, for making this a very educational trip. And of course, don't go away, because after the break, we're going to find out how these little gardens of Edens can fit right into your own home. One, 2, 3, 4. Ayuh, kecilnya. Ish. Baiklah, kebanyakan daripada kita sememangnya ingin tinggal di dalam rumah yang lengkap dengan taman bunganya sekali, yang cantik, yang rupawan, yang harum semerbak. Tetapi malangnya, kebanyakan daripada kita juga tinggal di dalam pangsapuri atau kondominium sebegini rupa. Jadi, bagaimana kita nak wujudkan suatu suasana yang hijau di tempat seperti ini? Percaya atau tidak, balkoni di mana Nas sedang berdiri sekarang ini mampu bertukar menjadi sebuah tempat yang cantik ala Neo Nusantara dengan pertolongan seorang gadis jelita. Wah. Dipersilakan Miss Vera, seorang landscape artist daripada Terra Garden, dan dia akan membuktikan bahawa tempat yang sebegini rupa tiada masalah untuk mempunyai sebuah taman yang cantik dan hijau ala Neo Nusantara. Alright Vera, I've measured the space. It's kind of small, isn't it? Can it be done? No worries, Naz. Leave it to us. Alright, there you go. The finishing touches. And we have ourselves a garden. Wow! Did you have to do any digging or any concrete slabs or anything? Now, our concept is not hacking, no digging, no concreting. When we do a design customer lifestyle and also the environment. So we have a team of designer in Terra Garden, so we discussed about it. So these are our plants that we do use frequently for our outdoor living design. And how long did all this take to set up? I would say 1 to 1.5 hours. 1.5 hours, huh? Yeah. That was fast. That's really fast. What about maintenance though? There is some sort of a maintenance, but very low maintenance. You still have to water plants, you still have to see, if you feed the fish and all that. Did you put fish inside? Yes, yeah, but it's very low maintenance. Actually, the soul of the garden is our 5 senses. First is beauty. Yeah. So when it's beautiful, you are attracted to come near. Then you must be rewarded by touch. So touch is something that you can sit. Then it's here. That means you can feel very soothing, and that's the water sound. Then after a nice, then there's a wind. Wow, the smell is nice. So it's all around your garden got fragrant plant. In this whole environment, imagine that, sunny day, moonlight, you can bring your family into that situation and enjoy the whole garden. And that is the heart of Nusantara. Yes. Wow, thank you very much, Vera. Very, very educational. Siapa kata tak boleh? Nampak ni, walaupun pekarangannya kecil, tetapi masih boleh dihiasi dengan konsep Neo Nusantara. Bukan saja balkoni nampak cantik, tapi seluruh rumah terserlah berseri. Ceng! Kalau kita cerita pasal bunga ni kan, memang Nas terfikirkan hal perempuan saja. Tapi pada hari ini, Nas memang begitu terharu dengan tetamu kita yang mempunyai minat yang mendalam terhadap apa yang mereka lakukan. Dan kerana kecenderungan mereka lah, kita dapat menikmati kecantikannya sebegini rupa. Nas pula nak mula kecil-kecilan saja dulu. Wah, macam cantik tak? Cantik atau tidak? Let's find out. Hi! Hi! Come on in. I got a surprise for you. Really? What is it?
Menarik dalam Seeds minggu ini, Satu hari, seorang pelanggan datang ke kedai lah untuk membuat bahan bunga dalam bakul. Jadi saya tak pernah buat, tapi atas desakan pelanggan tu saya cuba buatlah. Kesudahannya pelanggan tu puas hati dan mengatakan gubah tu agak cantik, beri kepuasan kepada dia. Dan semenjak daripada itu saya tak pernah berhenti daripada gubah bunga sampailah hari ini. Menyemai Benih Kejayaan bersama saya Nazruddin Rahman setiap Ahad jam 5 petang di NTV 7, saluran ceria anda.